वेलकम बैक नाजरीन। हम रियाज भट्टी से बात कर रहे थे। हाँ रियाज, आप बता रहे थे कि उसको वॉमिट मुनज़्ज़ा को हो रही थी। नहीं, बेटी को हो रही थी। बेटी को हो रही थी, हुमाइज़ा को जी। अच्छा, फिर आपने समझा कि रात को ये बर्गर, जब आप रात को बर्गर लेके आए आपने सब बच्चों के लिए, आपने मुनज़्ज़ा को भी दिया तो मुनज़्ज़ा ने खाने से नहीं, उस टाइम बच्चे सोए हुए थे। तकरीबन मैं 2 बजे घर आया हूँ, 2-2:30 बजे, ठीक है। तो मैं लेके वाइफ के लिए आया था कि वो जब नाराज़ हो जाती तो कुछ नहीं खाती थी वो, तो मैंने कहा चलो उसको मैं बर्गर ला के देता हूँ, बोतल वो पिएगी तो उसको ठीक हो जाएगी। तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे से सही तरीके से बात नहीं की। लेकिन फिर मैंने बड़ी बेटी को उठाकर उसको बोतल और बर्गर जो ना, आप उस बता चुके हैं कि इससे पहले भी वो 12 अटेम्प्ट कर चुकी है। ये सब। तो आपने उसे किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? नहीं, ऐसा मैं सोच नहीं सकता था कि वो इस तरह कर सकती है। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इस हद तक चली गई। वो तंदुरुस्त थी या इस तरह नहीं थी, बस ऐसी हरकतें कर जाती थी वो कभी कभार लड़ाई में। लेकिन उसके बाद बिल्कुल वो ठीक हो जाती थी, अच्छे तरीके से रहती थी और कोई ऐसा काम नहीं करती जिसकी वजह से ऐसा कोई मसला हो। इब्तिसाम, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ख़ुदकशी को हमने हराम अल्लाह ताला ने करार दिया है और बड़ी सख्ती से नापसंदीदगी का इजहार किया है। क्या वजह है कि हम क्या मज़हब से दूर होते जा रहे हैं? क्या वजह है? या जो आज का मौजूदा वक्त का आलिम है वो लोगों को सही तरह इस्लाम का इदराक नहीं दे पा रहा, उनके दिलों में एहसास पैदा नहीं कर पा रहा? क्या वजह है, आप क्या समझते हो? देखिए, बुनियादी तौर पर पहली बात यह है कि सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़यात के बाद जो दिलदोज़ तरीन वाक़यात हैं जिनको सुन के भी इंसान की रूह काम जाती है, इनके रूनुमा होने से रोकने की जो बेहतरीन सूरत यही है कि इंसान अपने मदहब के साथ इंतहाई गहरे तरीके से मुंसलिक हो। लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि हमारी मईशत की जो गिरावट है और ज़रूरियात का जो फैलाव है, तय्युशात की तरफ जो हमारा जो एक बढ़ाव है, उसने हमें मदद से इस हद तक दूर कर दिया है कि हम जुमे के जुमे सिर्फ मस्जिद के साथ हमारा अटैचमेंट रह गई, और वो भी इस हद तक कि हम जाते हैं और नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं। अगर हम लोग थोड़ा बहुत मस्जिद से ताल्लुक़ रखें, वहाँ के उलमा से रहनुमाई लें, और कम अज़ कम क्यों ले, उलमा का क्या किरदार रह गया है? क्या वो सिर्फ पजारोज में बैठे हैं? नहीं, ये या वो चंद जो है इज्तिमा से खिताब करें और मखसूस लोगों के अंदर फिरका तफरका फैलाएं और उसके बाद घर जाके सो जाएं? उलमा का क्या रोल रह गया अगर हमने ही उनके पास जाना है? देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि एक दौर था जिसके अंदर मसाजिद के लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा था। उलमा को चाहिए कि लोगों को अपनी मसाजिद की तरफ गाइड करें, लेकिन आप आज ये बात महसूस करते हैं कि कुरान की एजुकेशन या हदीस की एजुकेशन लेने के बाद लोग सोचते हैं कि शायद का कोई इकोनॉमिक आउटपुट नहीं होगा। एक दौर में लोग इसको इसलिए लेते थे कि वो समझते हैं हमारी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी, आज शायद हमारी इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं रही, हमारी एजुकेशनल प्रायोरिटी जो है इकोनॉमिक्स के गिर्द घूम रही हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ इसलिए उलमा से हम दूर हो गए हैं। उलमा की ये फरीदा बनता है कि जिस लोकेलिटी में कोई मस्जिद मौजूद हो, उनको अहले मोहल्ला को उससे बाहर निकालने की जस्तजू करें, उन तक अप्रोच करें, अपने जो साथी हैं उनको वहाँ तक, यानी अहले मोहल्ला को वहाँ तक पे लेके आएँ। तो मैं ये बात समझता हूँ अगर उलमा ये काम करना शुरू करेंगे तो अल्लाह के फजल से लोग करेंगे। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, उलमा को, जो लोगों को हिदायत के लिए निकल रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे कि वो अपना किरदार पहचाने और अपने रोल को जो है वो वाज़े अंदाज में करें। वो बजाय खाले इकट्ठे करने के, मदरसे बना के पैसे इकट्ठे करने के और पुरतईश ज़िंदगी पजारोज में फिरने के, एक तरफ वो हराम हलाल का लेक्चर दे रहे होते हैं और एक तरफ उनकी खुद अपनी ज़िंदगी जो है आला पोशाकों, लजीज खानों और उम्दा गाड़ियों और बड़े बंगलों में गुजर रही होती है। अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत फरमाए। रियाज, मुनज़्ज़ा के मुतालिक उनकी जो दोस्त थी, सहेलियाँ थी, उनकी क्या राय थी? बहुत गुस्सेली थी वो? नहीं, वो उनके साथ तो ठीक थी, वहाँ पे ड्यूटी भी बहुत अच्छी करती थी। अक्सर उसकी जो साथ ड्यूटी करते थे वो बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि ड्यूटी बड़े अच्छे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं उनकी एक दोस्त जो उनके साथ काम करती थी, कैथराइन। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैथराइन। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है कैथराइन आपको? जी आ रही है। कैसी थी मुनज़्ज़ा? बहुत गुस्से वाली थी, लड़ाका थी, और क्या आप समझते हैं कि वो इतनी जज्बाती थी कि वो एक मामूली सी लड़ाई के बाद खुदकशी कर ले और अपने बच्चों को भी जान ले ले? जी ऐसी जज्बाती तो वो थी। कैथराइन, ये बताइए कि आपका उनके साथ कितने अरसे का ताल्लुक था और कितने अरसे से आप इकट्ठे थी? जी मेरे साथ तो वो तकरीबन 7-8 साल से ड्यूटी कर रही थी
اور ابھی پچھلے 2 ماہ سے تو ہم لوگ اکٹھے کنٹینیو جو ہے نا کبھی وہ آپ کے پاس آ کے گھر کے مسائل ڈسکس کرتی تھی، بتاتی تھی کہ وہ کن مشکلات کا شکار ہیں، آخر کیوں اس نے ایسا کیا؟ آپ سے تو یقیناً وہ ڈسکس کرتی ہوں گی، تو کیا بتاتی تھی وہ؟ اس نے ایسی بات تو کبھی ڈسکس نہیں کی تھی کہ کوئی فائنینشلی پرابلم ہے یا کوئی اس کو اپنے ہسبینڈ سے کوئی پرابلم ہے، ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی اس کو. اپنے گھر میں وہ خوش تھی، سیٹل تھی. باقی چھوٹی چھوٹی پرابلمس تھیں جو اس کو اپنے ان لاز سے تھی، کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی. بہت شکریہ کیتھرائن آپ کا بات کرنے کا، بہت شکریہ. ریاض، ان کی دوست کا تو کہنا ہے کہ اتنی کوئی اب نارملٹی نہیں تھی اور ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. آپ کی بھی ان سے بات ہوتی تھی. آپ کیا وجہ سمجھتے ہو کہ کیوں اس نے اتنا بڑا اقدام کیا؟ ایکچولی ایک کمرے کی وجہ سے نا ہماری یہ پلاننگ تھی کہ ہم بہت جلدی جو اپنا گھر خریدیں گے، اس کے لیے میں پیسے وغیرہ اکٹھے کر رہا تھا. کمیٹیاں بھی ڈالی ہوئی تھی کہ چلو ایک اپنا گھر لیں گے. وہ اس وجہ سے مثلا گھر والوں کے ساتھ اس کی صحیح طریقے سے نہیں بنتی تھی، اور کمرہ بھی ہمارے لیے چھوٹا پڑ رہا تھا کیونکہ 4 بچے تھے، جس کی وجہ سے ہم اکثر جو نا پریشان ہوتے تھے. ابتسام، ہم دیکھتے آئے ہیں ایک عرصے سے، یہ دیکھا ہے کہ پہلے جب مکان اتنے بڑے نہیں تھے اور گھر ہوتے تھے تو اس میں اتنا کانسیپٹ نہیں تھا بہت زیادہ کمروں کا اور علیحدہ رہنے کا. ایک ہی کمرے میں سب پلتے بڑھتے تھے. تو کیا وجہ ہے؟ اب کیا دلوں میں گنجائشیں ختم ہو گئی ہیں، یا انسان ہرس میں اتنا چلا گیا ہے، یا اس کا طمع بڑھ گیا ہے، یا وہ گھبرا گیا ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے اپنے خاندان سے اور علیحدہ زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ کیا وجہ ہے یہ؟ پہلی بات آپ نے بالکل بجا طور پہ صحیح کہی ہے کہ دل جو تھے نا پہلے بڑے تھے، اب دل چھوٹے ہو گئے. مکان جو بڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کے اندر وسعت کم ہو گئی ہے. اور دوسری بات میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اس کبھی روایت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے جو گھر ہیں نا، ان میں اپنے پیرنٹس کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہم جو اپنے پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہی چیزیں ہمارے اندر ایمبیڈ ہو رہتی ہیں. ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری مائیں یا ہماری بہنیں یا ہماری خالائیں جو ہیں وہ بھی ایک الگ گھر بنانے کے اندر نہ تمام کی تمام اخلاقی لوازمات کو، تہذیبی لوازمات کو پھاندتے ہوئے آگے جا رہی ہیں. الٹیمیٹلی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیوں کے اندر بھی وہی ٹرینڈز پیدا ہوں گے جو اپنی ماؤں کو یا خالاؤں کو کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز، کیا اس بات میں میڈیا کا قصور نہیں ہے، خصوصاً انڈین میڈیا کا، جس کے اندر عورت کو دکھایا ہی سازشی اور جوڑ توڑ کرنے والا اور کیا کہتے ہیں ایک علیحدہ گھر کی خواہش رکھنے والا، پرتعیش زندگی گزارنے والی، اور ان کے کانسپیریسی، سازش اور عدم اعتماد ان کے ڈراموں کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے، اور ہماری خواتین میں وہ ڈرامے خاصے پاپولر ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ انہیں دیکھ کے ہم انسپائریشن ہماری آج کی نسل لے رہی ہے؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات